ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଅନେକ ଥର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଲିମିଟେସନ ହେବ, ସଂସଦ କ୍ଷେତ୍ର ବଢିବ, ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ବିଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, 2023ରେ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ଅଛି, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଭୋଟକୁ ହାତେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକତା ରହୁ ଯେ ସଂସଦ କ୍ଷେତ୍ର ବଢୁ, विधानसभा क्षेत्र बढ़ू, डिलिमिटेशन हो, रिअर्गानाइजेशन हो, यहीटा आम स्वागत करुचु, किंतु सही आंतरिकता तांको भितर नहीं। जो दिन हम से दिन पुणी आलोचना देखु जोटा रहिबो आईन कानून रहिबो, जोटा जो हिसाब से सेमाने करिबार चाहूचंती सेटाको पास करिवे बढ़िबो, निश्चित भाव में चिंता जदि करिवे बढ़िबो, किंतु कहवा तो 4 वर्ष हेलानी से दिन ठार तो एपर्यंत ना सर्भे होती ना तांकर डिलिमिटेशन किसी कार्यक्रम रही ना तांकर एसओपी जारी होती किसी नहीं एपर्यंत। तो निश्चित भाव में या बोधे निर्वाचन तांकर रणनीति बोली आमे भाबुछु आगामी दिन रे। तेणु जदि हेब ताहले निहाती भाव में ठीक अच्छी आम स्वागत करूँ, किंतु आंतरिकता नहीं बोली आमे कहूछु, एटा केवल लोकन को भुआ बुलेवा से कहूता।